Hi guys, meron tayo nakakatakot. Meron nakakatakot guys. Tignan natin. Ito, ano pangalan niya? Ayan tignan niyo na lang. Puro ma-serve niyo. Ayan, ganyan yun ha. Puro hindi makita nyo. Ito siya to. Tara. Guys, nakakatakot talaga to. Tingnan nyo guys. Wait lang. As long as you are wrong to me, long so far I know I'm wrong. Ayan, makikita nyo. Lumapit kayo dyan. Oh my God! Oh my God! Oh my God, I'm scared. Natakot tayo, guys. Totoo to. No! Oh my God! Saan tayo pumunta? Oh my God! Ay. Kasi bata ko. Kaya maingay. Pero, dito niyo makikita. Kaso nag-leave ako, sorry. Ulit na lang. Ayan, makikita nyo. Ayan, pumunta kayo dyan. And, lulusot ka. And, pumunta ka dito. Okay. Tsaka, diretso ka na. Ayan, alam niyo na guys. Ayan, deserve. Oh my God. Literally. Guys, nakakatakot to. Kailangan minuto. Oh, man. Ay, naulog. Ay. Sorry, guys. I'm here. Oh my God. Diretso lang. Stay lang tayo dito. Oh my God. Yan, deserve. Kailangan natin pumunta doon. And, puro natin. Oh my God. Ayan, kasi. Diretso lang yan eh. Oh my God. Di ako pumunta sa diretso. Sige, pumunta. Nakakatakot yung tunog. Oh my God. First time ko kasi